صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ہلدوانی کی غفور بستی کا معاملہ 3 جنوری 2023 کو پھر ایک بار سپریم کورٹ پہنچ گیا اور اس نے 2 دن بعد یعنی 5 جنوری کو سماعت کی تاریخ دے دی۔ آج کیا سماعت ہوئی وہ بھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے، لیکن پہلے ملاحظہ کیجئے یہ تبصرہ۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ پچھلے دنوں ہائی کورٹ نے ایک عجیب و غریب فیصلہ سنا دیا۔ اس میں اسے ریلوے کی زمین قرار دے کر غیر مجاز قابضین کو وہاں سے بے دخل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اس فیصلے سے تقریباً 4365 خاندانوں کے گھروں پر بلڈوزر کی تلوار لٹکنے لگی۔ اس درد انگیز خبر کی تہ میں جانے کے لیے جامعہ کے نوجوان صحافی علم اللہ نے متاثرہ بستی کا دورہ کیا تو چونکانے والے حقائق سامنے آئے۔ ان کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوئی جن کے پاس سن 1920 سے ضروری دستاویزوں کی فائل موجود ہے۔ وہ لوگ 1940 سے ٹیکس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ یہ رسیدیں سوال کرتی ہیں کہ نام نہاد غیر قانونی قابضین سے ٹیکس وصول کرنا کیسے قانونی ہو گیا، اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والی سرکار کو سزا کون دے گا؟ کیا ٹیکس کی رقم لوٹائی جائے گی؟ حکومت ہند نے عوامی مقامات سے غیر قانونی قابضین کو ہٹانے کی خاطر 1971 میں ایک قانون بنایا تھا، مگر چونکہ یہ لوگ وہاں پہلے سے آباد ہیں اس لیے ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ ان میں سے کئی لوگوں نے سرکاری نیلامی میں وہ زمین خریدی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ ریلوے کی زمین ہے تو اس کو ہلدوانی میونسپل کارپوریشن نے فروخت کرنے کا جرم کیوں کیا؟ اس رہائشی علاقے میں اگر خدا نخواستہ بلڈوزر چل جائے تو مکانات کے علاوہ 2 انٹر کالج، 10 مساجد، 2 مندر، 5 مدرسے، 2 بینک، 4 سرکاری اسکول اور 10 سے 12 پرائیویٹ اسکول بھی زد میں آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ اسے بچانے کی خاطر لڑنے اور جان کی بازی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ تنازع خاصا قدیم ہے۔ 2007 میں پہلی بار ریلوے حکام نے اس زمین پر اپنا دعویٰ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ریلوے والے خاموش ہو گئے، لیکن ان کے ذریعے نوٹس جاری کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے علاوہ ان کی حرص و ہوس میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ ایک مقامی وکیل ایم یوسف نے علم اللہ کو بتایا کہ 2006 میں ریلوے نے 6 ایکڑ زمین کے بارے میں مقدمہ کیا تھا، لیکن 10 سال بعد 2016 میں یہ دعویٰ بڑھ کر 19 ایکڑ ہو گیا اور اب تو 78 ایکڑ تک پہنچ گیا ہے۔ ان کے مطابق اس پورے معاملے میں ابھی تک یہی واضح نہیں ہے کہ کل زمین میں سے ریلوے کی کتنی ہے اور نزولی یعنی میونسپل کارپوریشن کا کتنے پر حق ہے۔ اس کے باوجود ہائی کورٹ نے دوسری بار ریلوے کے حق میں عوام مخالف فیصلہ سنا دیا ہے، جبکہ زمین کے 900 معاملات کورٹ میں التوا کا شکار ہیں۔ وکیل ایم یوسف نے اس معاملے میں کورٹ کے رویے کو افسوسناک بتایا۔ اس سے قبل 9 نومبر 2016 کو ہائی کورٹ نے اسی طرح کا فیصلہ سنایا تھا۔ صوبائی حکومت نے ہلدوانی کی غفور بستی سے 10 فروری تک مکمل تجاوزات کو ہٹانے کے احکامات پر نظر ثانی کی درخواست کی تھی، مگر ہائی کورٹ نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ عدالت عالیہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 10 فروری تک تجاوزات نہیں ہٹائے گئے تو یہ ریاستی حکومت کی ناکامی سمجھی جائے گی۔ ایسی صورتحال میں ریلوے مرکزی فورسز کی مدد لے سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ قضیہ عدالت عظمیٰ میں پہنچ گیا تھا۔ 18 جنوری 2017 کو اس معاملے کی سماعت ہوئی تو سپریم کورٹ نے غفور بستی میں رہائش پذیر 50,000 لوگوں کو راحت دینے کا کام کیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے وہاں کے مکانوں کی انہدامی کارروائی پر روک لگا کر نینی تال ہائی کورٹ کے فیصلے پر قدغن لگا دی تھی۔ عدالت عظمیٰ کی دلیل یہ تھی کہ ہائی کورٹ نے رہائش پذیر لوگوں کا موقف سنے بغیر ہی انہدامی کارروائی کرنے اور ریلوے کو زمین کا قبضے میں لینے کی ہدایت دے دی۔ نیز ریلوے حکام نے بغیر کسی کا نام لکھے ہی زمین کو خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا اور اسے متعلقہ افراد تک پہنچانے کی زحمت بھی نہیں کی۔
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि सभी दरख्वास्त गुजार 13 फरवरी तक अपनी अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल करें। उसके बाद हाई कोर्ट उन लोगों के मौक़िफ़ की समाअत करके 3 महीने में अपना फ़ैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस आलोक सिंह ने हल्द्वानी के रिहायशी रविशंकर जोशी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सियासी जमातों को फ़ैसले के तनाजुर में किसी भी तरह का तबसरा करने से मना कर दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बस्ती के मुतासिरा राय दहिंदगान को पोलिंग के लिए और सेकेंडरी एजुकेशन कौंसिल से बोर्ड के बच्चों के लिए खुसूसी इंतज़ाम करने की हिदायत दी थी। अवाम दुश्मनी में रेलवे के अलावा दीगर समाजी अनासिर बशमूल सहाफ़ी भी पेश हैं। 2018 में एक सहाफ़ी ने हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की एक अर्ज़ी में हल्द्वानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को शहर के सारे गैर कानूनी तजावुज़ात को मुनहदिम करने का हुक्म देने की दरख्वास्त कर दी। इस बाबत मुतवक्के मुसीबत से बचने की खातिर रियासती सरकार ने पेशबंदी के तौर पर उत्तराखंड शहरी इदारों और हुक्काम के लिए एक खुसूसी ज़ाब्ते को कानूनी शक्ल दी। इसके तहत कच्ची बस्तियों की मनसूबाबंद और मुस्तकिल तरक्की पर काम करना पेश नज़र था और 2 साल पुराने कानून में तरमीम करके आइंदा 3 सालों तक तोड़ फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। इस तरह गरीब लोगों की आर्जी राहत का सामान हो गया था। 3 साल बाद रेलवे हुक्काम फिर से जाग गए और उन्होंने 27 जुलाई 2021 को बिम्भोलपुरा के 1000 से ज़्यादा लोगों को इनखिला का नोटिस देकर 15 दिन में निकल जाने का फरमान जारी कर दिया। इससे कबल 500 लोगों को अप्रैल और 1581 लोगों को जनवरी में ऐसे नोटिस दिए गए थे। मकामी लोगों का इस पर एतराज़ ये था कि उन्हें बिला वजह हरासा किया जा रहा है और ऐसा करना अदालती अहकामात के ख़िलाफ़ है, लेकिन हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले ने वो रुकावट भी दूर कर दी। इतने तवील अरसे तक इस तनाज़ो के जारी रहने की बुनियादी वजह यह है कि उस पर आर्जी राहत तो मिल जाती है लेकिन मुस्तकिल तस्फिया नहीं होता। इस इलाके में रहने वाले बाशिंदों का पहला मुतालबा ये है कि मुतनाज़े अराज़ी की हदबंदी की जाए, यानी इसमें रेलवे की कितनी और हल्द्वानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कितना हिस्सा है ये तय किया जाए। इस मकसद के लिए रेलवे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दोनों का मुश्तरका सर्वे अमल में आए ताकि हाई कोर्ट का ये हुक्म उन लोगों पर लागू ही न हो जो रेलवे की ज़मीन पर आबाद नहीं है। मकामी लोगों के ख़याल में 75% अराज़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत है और रेलवे के दावा में बतदरीज इजाफ़ा भी इसकी तस्दीक करता है। इसके अलावा मकामी लोगों का सबसे अहम मुतालबा ये है कि उनको अपने घरों और इदारों मसलन अस्पताल या स्कूल वगैरह का हक़ मिल्कियत दिया जाए। रेलवे भी इंसानी बुनियादों पर बरसों से वहां रहने वालों का इनखिला न कराए और अगर नागुज़ीर हो तो नोटिस जारी करने से पहले मुंतकिल होने वालों की बाज़ आबादकारी का माकूल इंतज़ाम करे। इन मुतालबात में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे मुस्तरद किया जा सकता हो, बशर्ते के हुक्काम के इरादे नेक हों और उसके पसे पुश्त कोई सियासी मकसद कार फरमा न हो। रेलवे का महकमा इस बस्ती को अपने तरक्याती मंसूबों में रुकावट मानता है। उसके ख्याल में तजावुज़ात हटाने से हल्द्वानी स्टेशन पर मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने में आसानी होगी, लेकिन क्या इसके लिए 50,000 लोगों के घरों को उजाड़ दिया जाएगा और उनके लिए कोई माकूल मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया जाएगा? ये कौन सा इंसाफ है? वज़ीर आज़म अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए भी इस तरह बस्तियां नहीं उजाड़ते, तो रेलवे हुक्काम को आखिर हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन से इस कदर मोहब्बत क्यों है? वज़ीर आज़म ने 3-4 साल कबल अपनी एक तकरीर में ऐलान किया था कि 15 अगस्त 2022 तक मुल्क के सारे लोगों को मकानात फराहम किए जाएंगे। इसमें दीवारें और छत सब कुछ पक्के होंगे। उन घरों में पानी, बिजली और गैस का कनेक्शन होगा। वो घर LED के कुमकुमों से जगमगा रहे होंगे। पिछले 8 सालों में इस तरह के ख्वाब देखते देखते लोग ऊब चुके हैं। किसी को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए मायूसी भी नहीं होती। आवाम तो अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी नया ख्वाबों का घर नहीं बनाते तो न बनाएं, लेकिन पुरानी फूस की झोपड़ियों पर तो कम अज़ कम बुलडोज़र न चलाएं, क्योंकि बकौल बशीर बद्र लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नाज़रीन किराम, ये तहरीर थी अल हिलाल के एडिटर डॉक्टर सलीम खान की।
आज सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, यानी अब वहां हल्द्वानी में जो लोग बसे हुए थे, जिस ज़मीन पर रेलवे का दावा है, जिस ज़मीन पर बुलडोज़र चलाने के ऑर्डर दिए जा रहे थे, लोग एहतिजाज कर रहे थे, लोग परेशान थे, अब उन्हें राहत की सांस मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, यानी अब हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। लोग अपने घरों में आसानी से रह सकते हैं, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हतमी फैसला आना बाकी है। अभी सुनवाई जारी रहेगी। देखने की बात यह होगी कि फैसला किसके हक में जाता है। क्या हल्द्वानी में रह रहे हजारों लोग बेघर हो जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्हें इंसाफ मिलेगा और रेलवे के दावे को खारिज कर दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये तबसरा पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।